میلاد شریف کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتا ہوں. سریکی ساگو آندھی کہ نہیں آسان سریکی بولنی شروع کر دی تھی تو کھل سو تھوڑی تھوڑی آ ویندی یا پوری کہنی آندھی. توجہ ہے؟ بولو سبحان اللہ. چلے پنجابی سریکی مکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جلیل القدر تابعی بزرگ نام ہے حضرت امام مجاہد. پستی تے اگ دی فطرت اتے جانا. میں اگ تو بنیا اے مٹی تو بنے نے. میرا پاسا اتے انہاں دا پاسا تھلے. اچھا پورا قرآن پڑھ لو. اللہ نے جگہ جگہ شیطان دی دلیل دا ذکر کیتا لیکن علماء بیٹھے نے حفاظ بیٹھے نے. کسے کو پوچھو کیا اللہ نے پورے قرآن چ کدھرے شیطان دی دلیل دا جواب دیتا؟ اللہ 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 جی بولو کیا بات نہیں دیتا. کیا بات ہے. پورے قرآن چ اللہ نے شیطان دی دلیل دا جواب بولو نہیں دیتا. کی مطلب کائنات دا مڈ بندا پیا نا ابا جی بنے نا تمام انساناں دے. اللہ نے شروع چ لوکاں نو سنیاں نو سبق پڑھا دیتا. ادب والے نے دس دیتا کہ شیطاناں دی دلیلاں دا جواب نہیں دیندا انہاں دا علاج فرمائندا ہے. شیطاناں دی دلیلاں دا جواب نہیں دینا انہاں دا علاج کیتا جاندا ہے. اللہ نے علاج کیتا. کی علاج کیتا بھلا؟ اپنی بارگاہ چوں کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. حضرت دی محبت تو صدقے جاواں. کدھر کدھر تقریر جانا ساڈا ہمسایا منہ گھٹ کے بیٹھا ہوندا ہے منہ بنا کے بیٹھا ہوندا ہے. کمال ذوق دے مالک نے ماشاءاللہ. اللہ آپ نے جزائے خیر عطا فرمائے. توجہ ہے جی. اللہ نے فرمایا چل بے ایمانہ نکل جا. جدوں نکلیا ادوں بھی رویا. تے کیویں رویا بھلا؟ باں باں کر کے رویا. ایک واری ہو گئی. دوجی اللہ نے کڈن واری نہ اینو ایک تمغہ بھی دیتا. تمغہ دیتا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. فرمایا چل بے ایمانہ نکل جا دفع ہو جا قیامت تک تیرے ہوتے میں اللہ والوں لعنت پہندی رہ گی. اللہ نے لعنت پا کے کر دیتا. ساؤنڈ والا بھائی کتنے بیٹھا ہے؟ تینوں 7 سلام ہون. ماشاءاللہ کیا بات ہے یار. 2 باریاں ہو گئی نا. ایکری جدو کڈیا گیا ادو رویا. ایکری جدو لعنت پئی ادو رویا. تے تیجی واری پلے بن لو ہمیشہ واسطے. شیطان نو فاتحہ تو بڑی چڑے. شیطان نو فاتحہ تو بڑی چڑ. اچھا جدو وڈیاں نو کسے شاید چڑ ہوئے نا تے نکیاں نو اپنے آپ چڑ ہو جاندی. نکیاں نو بولو یار اپنے آپ چڑ ہو جاندی. کدے کدے ساڈے بولے والے سننی چلے جاندے نے فوت کیتے لالا فاتحہ پڑھو. سائیں اساں کہہ نہیں پڑھ دے ہوندے. وہی ہے نا دکھ تینوں سورت فاتحہ تو. 3 دن پہلے میں 27 چک WB میلاد شریف دی محفل دے گیا. سرکار دی عظمت دا ہوکا دیتا. اوتھے میں کچھ عرصہ پہلے تقریر واسطے گیا تے میں درود و سلام دی عظمت اور فضائل تے گفتگو کی تھی. میری عادت ہے میں کہنا ہونا بھئی تقریر پوری ہوگی ہن کسی دا سوال ہوئے تو بسم اللہ. بسم اللہ. واہ واہ واہ. وہ ایک لڑکا کھڑا ہو گیا اور مینو کہنے لگا جی تسی شر پاندے ہو پہلے ساڈے پنڈ چاہے درود و سلام دے بارے تقریر کر گئے ہو. ایتھے کوئی درود دا منکر رہندا ہے؟ تانوں کی لوڑ پੈ گئی اس مسئلے تے تقریر کرن دی؟ تسی درود و سلام دے بارے تقریر کرتی پوری دی پوری ساری تقریر ہی درود پاک تے کرتی. تے کہندا جی تسی نماز دے بارے تقریر کرو. تسی خوف خدا دے بارے تقریر کرو. تسی زندگی گزارن دے بارے تقریر کرو تے تسی درود پاک دے بارے تقریر شروع کر دی. آج تساں ملاد شروع کر دیتا. اور میں کیا سنیو اگر میں گھنٹہ تقریر کرانا انہاں نو درود نہ چڑھے تسی نہیں جے مننا آ ویکھ لو.
ਆ ਵੇਖ ਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੂਦ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਐਸ ਮਾਰ ਕੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਓ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣ ਲੱਗਿਓ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਣ ਲੱਗਿਓ ਮਸੀਤੇ ਵੜਨ ਲੱਗਿਓ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਓ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਨੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਓ ਇਕਾਮਤ ਪੜਨ ਲੱਗਿਓ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪਾਨੇ ਨਾਲ ਪੜਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਜੋ ਬੈਠਾ दुआ फरमाओ अल्लाह सानू गुलामी जी रखे वो कहता जी मौजू चेंज करो मैं क्या क्यों सरकार इस मौजू नूं कंडे लगे ने ठीक है मौजू चेंज करो तो कई चिड़ होंदी ना किसी नूं दरूद नाल चिड़े तो किसी नूं फातिहा नाल चिड़े ये चिड़ा कई चिड़ा विरासत च मिलदियां ने अब्बे दी विरासत बच्चों नूं मिलदी ना बोलो किनू मिलती बच्चों नूं हुण सुनिया जे हज़रत इमाम सुहैली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब अर्रौदुल उनफ के अंदर तहरीर फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे सहाबा दे शागिर्द हज़रत इमाम मुजाहिद ने इरशाद फरमाया तीजी बारी शैतान बेईमान उदों बहुत ज़्यादा बां करके रोया जब अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते सूरत फातिहा नादिल फरमाई हाँ भी पता की चलिया फातिहा तो चिड़ना किदा काम है शैतान दा काम है कई लोगों को शैतान वाला काम मिल गया फातिहा दे बारे सवाल करना शुरू कर देते फातिहा पढ़ने ते फतवे लाने शुरू कर देते यारों तोनों शैतान दी प्रॉपर्टी पाना मुबारक होवे सानू हजरत जिब्रील वाला काम मुबारक होवे जब अल्लाह ताला ने सूरत फातिहा नाज़िल फरमाई नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर हजरत जिब्रील आ गए आके कहने लगे या रसूल अल्लाह पहले मैनू बड़ा डर लगदा सी बड़ा डर आंदा सी पता नहीं क़यामत वाला दिन आएगा तुहाडी उम्मत दा की बनेगा लेकिन या रसूल अल्लाह जदों दी अल्लाह ताला ने सूरत फातिहा नाज़िल फरमाई है मेरा सारा डर खत्म हो गया जे अल्लाह ताला ने इन्हां नू मारना होंदा अल्लाह इन्हां नू एडी शान वाली सूरत ना अता फरमांदा सदके सदके जिब्रील कहंदे ने एडी शान वाली सूरत मिल गई हुण खैरा ही खैरा तो पता चलिया फातिहा तो ठरना जिब्रील दा तरीका है सड़ना शैतान दा तरीका है दुआ फरमाओ अल्लाह सानू जिब्रील दे रस्ते ते रखे बोलो यार आमीन तौहीद भी जिब्रील वाली होवे समझ आ गई ना ते अकीदा भी जिब्रील वाला होवे कईयां को तौहीद भी इबलीस वाली है अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया उसजुदू लि आदम करो सजदा आदम अलैहिस्सलाम नु जिब्रील ने कीता कि नहीं कीता इबलीस ने अकड़ गया कहता या अल्लाह तेनू करांगा जिन्ने मर्जी करा जिथे मर्जी करा जिले मर्जी करा तेनू करांगा किसी होर नू नहीं करें हुण दसो अल्लाह ने उन्होंने कोई इनाम दिता या लानत पाई जे सिर्फ अल्लाह नू मनन नाल शैतान नू भाग लगे ने ते भाईया तुसी अल्लाह अल्लाह दी रट कल्ली लाई रखो जे अल्लाह नू भी मन्निया ते अल्लाह दे प्यारे नू भी मन्निया जिन्ने उस जिब्रील नू भाग लगे ने ते फिर भाई अल्लाह नू भी मनना है अल्लाह दे प्यारियां नू भी मनना है एक बोलिए जिब्रील वाली एक बोलिए इबलीस वाली बोले या अल्लाह तेनू मनना है बस तेरे तो अलावा किसी होर नू नहीं मनना ते जनाबे जिब्रील दी बोलिए या अल्लाह जदों तेनू मन लिया हुण परवरदिगार जिन्नों जिन्नों तू मनवांदा जाएगा असां भी ओनू ओनू मनदे जावांगे आ टब्बर भी कहंदा रब्बल आलमीन जदों असां तेनू खालिक ते मालिक मन लिया रब्बल आलमीन हुण तेरी मर्जी जिन्नों जिन्नों तू मनवांदा जाएगा सुन्नी ओनू ओनू मनदा जाएगा या अल्लाह जे अपना महबूब मनवाएगा ते मन्नांगे या अल्लाह जिब्रील मनवाएगा ते मन्नांगे या अल्लाह हजरत आदम मनवाएगा ते मन्नांगे हजरत मूसा
नबी मनवाएगा ते मन्ना गए, या अल्लाह नबी दे सहाबा मनवाएगा ते मन्ना गए, नबी दी आल मनवाएगा ते मन्ना गए, या अल्लाह अबू बकर मनवाएगा मन्ना गए, उमर मनवाएगा मन्ना गए, उस्मान मनवाएगा मन्ना गए, या अल्लाह अली मनवाएगा ते मन्ना गए, या अल्लाह जदों तैनू मन लिया हुण तेरी मर्जी, जिन्नू जिन्नू तू कहंदा जाएगा सुन्नी ओनू ओनू मनदा जाएगा। जियो क्या बात है, ऊंची कह लो सुभान अल्लाह। सदके सदके। हाँ भाई जिबरील वाले राह ते चलना ही है, इबलीस वाले राह ते। जिबरील बोलो तकवीयतुल ईमान विच लिखा है सिर्फ अल्लाह नू मनो, सिर्फ बस अल्लाह नू मनो बस। 5 थावां ते इस्माइल देलवी ने तकवीयतुल ईमान विच लिखा है बस अल्लाह को मानो, अल्लाह के सिवा किसी को ना मानो। कितनी थावां ते? 5 थावां ते लिखा मैं कढ़ के विखाना। ते कुरान की कहता है किनू किनू मनना है? कुरान सुना देवां? कुरान जी बोलो सुभान अल्लाह। दूसरा पारा जी ते दूसरा पाया शुरू होने लगे जी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब। असल नेकी ये नहीं कि बंदा मुंह मशरिक वाल करे या मगरब वाल करे, असल नेकी ये नहीं। कई लोग धक्के ना साडा मदीने जाके मुँह कराते कहते ये इधर करो मुँह, अल्लाह फरमाता है मुँह इधर करना या उधर करना ये असल नेकी नहीं। बोलो ये असल नेकी की है। अल्लाह अकबर। फरमाया वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि। असल नेकी है कि बंदा अल्लाह नू भी मन्ने, ओदे फरिश्तियां नू भी मन्ने, ओदियां किताबां नू भी मन्ने ते ओदे सारियां रसूलां नू भी मन्ने। सदके सदके। तवज्जो है। खैर मैं इंज तकरीर की रखी तो 4-5 घंटे मैनू तकरीर करनी पैगी मौजू पूरा करने से, लेकिन मैं पिछा आना। शैतान किन्नी मारी रोया, एक जदों कढ़िया गया शायद रो रो के कहंदा वे मुझे क्यों निकाला, ते फरिश्ते कहंदे होंगे कर ना सजदा, कर सजदा तू भी अंदर आ जा। जदों तक सजदा नहीं करेंगे इहो कहंदा रहेगा मैनू क्यों कढ़िया है। दूजी बारी जदों लानत पई, तीजी बारी जदों सूरत 3 बारियां हो गई थी, चौथी बारी अल्लाह सुनियो तोनू मुबारक, चौथी दफा खुदा दी कसमें तोनू मुबारक तुसा मिलाद सजाया है। कईयां ने मिलाद उत्ते अपना मुंह सुजाया है, अपना मुंह सुजाया है। तोनू मुबारक होए तुसा मुंह नहीं सुजाया, तुसा मदनी दा मिलाद सजाया है। हजरत इमाम सोहली रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाया, हजरत इमाम मुजाहिद ने इरशाद फरमाया चौथी बारी शैतान बेईमान उदों ज्यादा रोया, बां बां करके रोया जब मेरे तुहाडे आका नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मिलाद शरीफ होया। पता चलिया सरकार दे आन उते रोना ते रोन वालियां पट्टियां पढ़ाना ये शैतान दा तरीका है, मोमिना दा तरीका नहीं। अल्लाह अकबर। दुआ फरमाओ अल्लाह सानू शैतान ते शैतान दी सारी पार्टी तो दूर ही फरमाए, उन्हां दे शर तो महफूज फरमाए। तुसी नोट कीता होना कई लोकी आ रबीउल अव्वल विच लाइटां वेख के, आ जलसे वेख के, नारे सुन के, इश्तिहार वेख के मशवरा देंदे ने ओए सुनियो ऐस महीने ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दी वफात हुई सी ते तुहानू चाहिदा तुसी रोवो, की करो रोवो ते तुसी जश्न मनाई बैठे हो, तुहानू चाहिदा है रोवो। आ रोन दा दर्श कौन दे रहा है? शैतान। रोया कौन सी? शैतान। वैसे ही मैं पूछना कोई मुसलमान अगर फौत हो जाए तो किन्ने दिन रोना चाहिए?
100 ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੈ 3 ਦਿਨ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا اللہ تے اور آخرت تے ایمان رکھدا ہے او دے واسطے جائز نہیں کہ کسی مسلمان دا سوگ 3 دن تو زیادہ کرے ہاں او مائی جدا خامد فوت ہویا ہے وہ 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی جدوں تک ردت وچ ہے ادوں تک وہ کیا کرے گی سوگ کرے گی عام لوکاں واسطے سوگ 3 دن بڑھی واسطے سوگ 4 مہینے 10 دن تے اے پتہ نہیں کیڑی کمپنی انہاں دا سوگ علی تک ختم ہی نہیں ہوندا پیا 1500 سال ہو گئے سونے نو آئے نو انہاں دا سوگ ہی نہیں مکدا پیا جو ہے نا اچھا پھر یہ بھی کہندے نے دیکھو نا ربیع الاول چ سرکار دی وفات بھی ہے تے کچھ تڑک کے کہن گے جی 12 نو وفات ہے حالانکہ میں بخاری چو ثابت کرنا میں اشرف علی تھانوی دی نشر و طیب چو ثابت کرنا کہ 12 ربیع الاول نو سونے لجپال مصطفیٰ دی وفات نہیں 12 نو وفات نہیں چل یار منیا تیری گل منی 12 نو وفات سی اسے دن ولادت ہوئے تے اسے دن وفات ہوئے تے کی کرنا چاہیے چلو اساں تا منا لی خوشی ایک پاسا اسی من لیا نا ایک پاسا اسی من لیا نا اساں خوشی کیتی بیٹھے ہیں تے لالا دوجا پاسا خالی ہے پکڑو چل تو نبی دا عرس منا تو کی کر رہے اساں میلاد منایا ہے تو سونے دا عرس منا کلمہ تو پڑھے نا تو وفات دا اہتمام کرے نہ تو سونے دے پیدا ہون دا اہتمام کرے اے دا مطلب ہے نہ تینو نبی دے پیدا ہون نال غرض ہے نہ تینو نبی دی وفات دا غم ہے اگر غم ہے حلی بھی تیرا غم تازہ ہے تے تو اشالے ثواب کر تو پڑھ کے بخش تو اہتمام کر تو چلو سیرت النبی دے نہ تے ہی کہہ جی یوم وفات اسی منا رہے ہیں تو نہ وفات مناوے نہ میلاد مناوے پتہ چلیا ادھر بھی تعلق سنیاں دا ہے ادھر بھی تعلق سنیاں دا ہے نالے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سن لے اکو دن نبی دی وفات بھی ہوئے تے میلاد بھی ہوئے تے کرنا کی چاہیے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جمعہ مسلمانہ دی عید جمعہ کی مسلمانہ دی بولو کی ہے عید ہے آقا کیوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو اسی دن آدم علیہ السلام دی وفات ہوئی فرض اگر وفات اور ولادت ایک دن کٹھے ہو جائیں نبی پاک نے پھر بھی عید فرمایا کیوں غم تے 3 دن ہوندہ ہے تے خوشیاں تے جدوں بھی یاد آ جائے ادوں منا سکتے اللہ اکبر توجہ ہے بولو سبحان اللہ نالے سن اساں جڑیاں خوشیاں منائیاں نے نا سونے دے آن دیاں اے اساں رب دے آرڈر اتے عمل کر رہے ہیں رب دا آرڈر ہے اچھا رب دے آرڈر سنان تو علاوہ بھی ایک نکی جی گل سنا دے ایک دفعہ میں نے ایک مولوی صاحب کہنے لگے جی نبی پاک علیہ السلام دے پیدا ہون تے خوشی کرنی چاہیے ایک کتھے لکھے ہے میں کہا یار کتھے لکھے ہے یہ تو بعد ہی گلاں نے چل اپن رل مل کے کم کرنے میں ہاتھ چک لے میں کہا یا اللہ میں خوش ہاں تیرا محبوب آیا چلو تسی بھی کہہ دو یا اللہ اسی خوش ہاں تیرا محبوب آیا ہاں بھی خوش ہو کہ نہیں پکی گل ہے نا کوئی ناراض تو نہیں بیٹھا خوش ہو نا میں کہ مولوی صاحبہ ہون واری ہے تیری تو بول میں خوش ہاں میں اللہ دی بارگاہ چ اپنی خوشی دا اظہار کرتا ہے ہن تو کی ہے صدقے تو کی ہے تو خوش نہیں ہے اگر نہیں ہے تو کہہ یا اللہ میں خوش نہیں کہنا نہیں یہ تو بے ایمان ہونے والی بات ہے میں کیوں کہوں کہ میں خوش نہیں ہوں میں کہ پھر اوتریا ماننا ڈھڈ تیرا بھی کہندا ہے کہ خوش ہونا چاہیے پٹنا نہیں چاہیے میں کہ نہیں تو جرت ہے تو انہوں جڑا بھی روکے نا خوشی تو تسی انجی کرا کرو یا اللہ تیرا محبوب آیا شکر ہے اسی خوش ہاں تو انہوں نے کہا بچوں تیری واری تو کہہ نا کہ میں خوش نہیں پھر ویکھنے
तेरा ईमान किवें बचदा है जे वैसे अगर पल्ले होंदा ते सवाल ही क्यों करदा तवज्जो है बहरहाल तुहानू लखां मुबारकां होण तुसां सोहणे दा मिलाद मनाया है अल्लाह अकबर उस सोहणे दा जिदियां शाना सुबहान अल्लाह आला हजरत फरमा गए सबसे आला आला चलो चेक करना किन्ना क जोर लांदे हो तुसीं भी 68 चक्का लियो थोड़ा चर्चा बड़ा सुनिया कि गज वज के मिलाद मनांदे हो जरा अपना अज फिर अपना आप बखाओ ना सरकार दी बारगाह च मुहब्बत नाल हाज़री लवा लो सबसे आला नबी सबसे बाला वाला और सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा नबी है उस ऊंचे से यारो असी जमीन उत्ते बैठे साढ़े नालों छत उच्चे छत नालों पहला आसमान ऊंचा पहले आसमान नालों दूजा आसमान ऊंचा दूजे नालों तीजा तीजे नालों चौथा चौथे नालों पंजवां आसमान ऊंचा पंजवें आसमान नालों छेवां आसमान ऊंचा छेवें आसमान नालों सतवां आसमान ऊंचा सतवें आसमान नालों सिदरतुल मुंतहा ते अल्लाह दा अर्श ऊंचा पर जदों मेराज दी रात आई पहला आसमान थल्ले दूजा तीजा चौथा पंजवां छेवां आसमान भी थल्ले यानो अल्लाह दा अर्श भी थल्ले जन्नत भी थल्ले मेरे मदनी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कदम ऊंचे और सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से नबी है उस ऊंचे से सुभान अल्लाह थोड़ा ज़ौक़ बेमिसाल अल्लाह सब नू सलामत रखे या अल्लाह ए 68 चक्का होते ना अपनी खुसूसी रहमत फरमा या अल्लाह महबूब दा रल मिल के गुन गांदे ने ते एने ज़ौक़ नाल ते एने शौक नाल गुन गांदे ने या अल्लाह तू इन्हां दी अकीदत और मुहब्बत दा गवाह बन जा या अल्लाह इन्हां दे ऐसे अमल दे सदके क़यामत वाले दिन बेड़ा पार फरमा दे इंशाअल्लाह जदों नबी दे गुण गान दे सदके साडा बेड़ा पार होएगा ते जेड़ा टब्बर कहंदे ना नबी कुछ दे नहीं सकदा असी क़यामत वाले दिन इन्हां दी अख चक पा के कहांगे वेखो कौन देता है देने को मुँह चाहिए कौन देता है देने को मुँह चाहिए जदों तेरा महबूब आया तू अपने फजल और करम दी वजह नाल सारे के मक्के दियां माइयां नो या अल्लाह तू मुंडे वंड दिते या अल्लाह असां भी सोने दा मिलाद मनाई बैठियां महफिलां सजाई बैठियां सोने दी तरानियां नाल जुबानां नो तर कीती बैठियां या अल्लाह सानू महरूम ना करी क़यामत वाला दिन भी नबी दे गुलामां दे अंदर साडा शुमार फरमावे या अल्लाह महबूब दा नसीब फरमा महबूब दी शफात भी नसीब फरमा ते क़यामत वाले दिन जन्नत के अंदर सानू तौफीक अता फरमा असा ऐलान करिए कौन देता है देने को चाहिए देने वाला है सच्चा शक ना करना अपने अकीदे ते मान करया करो
اللہ دی قسم چکے کہنا میں کم از کم قرآن دیاں ڈبل 12 آیتاں پڑھ کے اس ثابت کرن تیار ہاں اللہ دی دتے خزانے اللہ دے پیارے اگے تقسیم فرماندے نے ونڈدے نے دیندے نے شک نہ کرنا میرے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے الامن والعلا دے اندر 300 حدیثاں 60 آیتاں لکھیاں نے کہ نبی پاک علیہ السلام غلاماں تے کرم فرما دے نے مشکلاں دور فرما دے نے رب دے دتے خزانے جو سونا جھولیاں بھر عطا فرماندا خود سونے لجپال فرمایا بخاری شریف پیا پڑھدا جلد پہلی پیا پڑھدا صفحہ 16 پیا پڑھدا ورقے دا پاسا کھبا پیا پڑھدا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی فرمایا دیندا اللہ ہے ونڈدا میں مصطفیٰ دیندا کون ہے اللہ ونڈدے کون نے بولو ہاں تے جنت ہو ہی جائے گا جڑا نبی دے دتے ہوتے راضی ہوئے گا میں سنی ماں دا پتر نہیں جے قرآن چو کٹ گنا کھاؤں لیکن اس ٹائم موضوع ہے نہیں مجبوری ہے جنت کون جائے گا جڑا نبی پاک دے دتے ہوتے راضی ہوئے گا تے جڑا نبی دا دتا مندہ ہی نہیں وہ کوڑا راضی کی میں ہوئے گا ٹھیک ہے طارق مسعود کراچی والا وہ کہندا ہے جڑا نبی واسطے ایک ذرے دا بھی اختیار عطائی مننے کافر ہے ایک ذرے جنہ بھی نبی دا اختیار منو تے کافر ہو جاندہ ظالمہ تیرے کول منہ بنیا تیرا تینوں یہ بکواس کرن دا اختیار ہے تینوں بوکن دا اختیار ہے تے بوکے نا تینوں بکواس کرن دا اختیار ہے تینوں نبی پاک دی شان نو چونڈیاں مارن دا تیرے ورگے بے ایمان کو اختیار ہے آدم علیہ السلام نو سجدہ نہیں کرنا اے شیطان بے ایمان کو اختیار ہے جدو تیرے وڈ وڈیریاں کو اختیار ہے تے رب دے محبوب دیاں شاناں تے بلے بلے پھر توجہ ہے خیر سنو رب دے آرڈر تے عمل ہو رہا ہے آج جڑا میلاد منائے 11واں سپارہ 11ویں مننا گے تے 12ویں والے قدم پہنچاں گے نا صدقے لہذا 11واں سپارہ سنو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا اپنے غلاماں نو زندگی گزارن دا طریقہ وال ڈھنگ دسو سکھاڑیو توکو جڑے ویلے اللہ دا فضل ملے جڑے ویلے توکو اللہ دی رحمت ملے اللہ دی رحمت تے اللہ دا فضل ملن اتے بوتھی کہنی بگاڑنی متھے تے وٹ نہیں بھی پانے بلکہ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا گج وج کے مدنی دا جشن مناؤ اللہ دی رحمتی خوشی کرو اللہ دا فضل ملے رحمت ملے تو کی کرنا ہے خوشی بولو خوشی قرآن ہے قرآن ہے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا تو انہوں چاہید ہے تو سن خوشیاں کرو قرآن سنا رہے ہیں اللہ دا فضل ملے خوشی کرو رحمت ملے خوشی کرو رب دے فضل ڈھیر سارے پر پتہ ہے سب تو بڑا فضل کیڑا ہے پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام تے گواہی بھی قرآن دی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا
ہوں ذرا توجہ نال ترجمے دا خلاصہ سماعت فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے اساں تو آکو شاہد بنایا، اساں تو آکو مبشر بنایا، اساں تو آکو نذیر بنایا، اساں تو آکو داعی اللہ تے سراج منیر بنا کے بھیج دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وبشر المؤمنین، سونیا انہاں علماء کو خوشخبری سنا دیو، انہاں کو خوشخبری دے دیو تو میں تھوڑے کول شاہد بن کے آیا، مبشر بن کے آیا، نذیر بن کے آیا، داعی اللہ تے سراج منیر بن کے آیا۔ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا شاہد مبشر نذیر داعی اللہ تے سراج منیر بن کے آنا اے کوئی اللہ دا چھوٹا جہا فضل کہنی وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ علماء کو دساؤ چا میڈا شان والا بن کے آمنا یہ اللہ دا سب تو وڈا فضل ہے، سب تو وڈا فضل ہے حضور دا عظمتاں والا بن کے آنا، سب تو وڈا فضل حضور۔ جد چھوٹا جا فضل ملے کنگ نو ریٹ چنگا لگ گیا، پیداوار چنگی ہوگی، کپاہ چنگی وک گئی، دائیں چنگے ہو گئے، تل چنگے، مکی چنگی ہوگی، رشتہ چنگی تھان تے ہو گیا، منڈا جم پیا، فضل ہے نا۔ اج چھوٹا جا فضل ملے تے خوشیاں کرو، تے جدو سب تو وڈا فضل ملے، سب تو وڈا فضل ملے ادو کی کرو؟ ادو صرف خوشیاں نال کام نہیں چلے گا، ادو مصطفیٰ دیان تے جشن مناؤ۔ فضل رب العلا اور کیا، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اسی طرح اللہ دیاں رحمتاں بے بہا، بارش بھی رحمت ہے لیکن حد دے اندر، حدوں زیادہ ہوئے زحمت، بیٹی بھی رحمت ہے حد دے اندر، جدو دیوار ٹپ جائے حد کراس کر جائے زحمت بن جاندی، مہمان بھی رحمت ہے حد دے اندر آ کے ڈیرے لالوے پیچھا جاندہ نہ ہی نہ گھنے، ول مہمان ہی کیا بن گیا؟ زحمت بن گیا۔ لیکن اے رحمتاں ہن انہاں دی آمد دی خوشی تھی سکتی ہے تے سونا لجپال مصطفیٰ تے او رحمت ہے جڑا سراپر رحمت زحمت کہہ نہیں کہہ کیتے، جڑا سراپر رحمت بن کے آیا ہے، اللہ دی قسم ہے انہاں دی آندا جشن منایا جا سکتا ہے۔ توجہ ہے بہت خوب۔ اچھا جدو اسی قرآن و سنت دیاں دلیلاں پیش کرنے ہیں لوگ کی کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے میلاد منا لو، لیکن دیکھو نا اے سونا تے من مونا محبوب، اے سونا تے من مونا بھی میں کہہ رہا ہوں، انہاں نو توفیق نہیں ہوندی۔ حاجی جاندے نا جدو حج کرن تے واپسی تے ایڈیاں ایڈیاں نکیاں نکیاں کتاباں سعودی حکومت نجدی حکومت حاجیوں نو دیندی بطور گفٹ۔ اور ایک انہاں نے کتاب لکھی ہے، انہاں دا نہیں سی ابن عبد الوہاب نجدی، او دی سیرت اور کردار ہوتے انہوں نے کتاب لکھی تھی، حضرت بڑے بڑے تھمب سن تے فلان سن تے ڈمکان سن، بہت کچھ لکھیا۔ او دی شروع چ لکھیا ہے کہ شیخ الاسلام والمسلمین امیر المومنین فنا فی الرسول فنانا ڈمکانا القاب لکھن تو بعد کہندے نے حضرت ابن عبد الوہاب نجدی صاحب، ٹھیک ہے، انہوں نے ساری زندگی کوشش کی تھی تاکہ محمد دا پیغام لوکاں تک پہنچے۔ حضرت نے، شیخ الاسلام نے، قبلہ نے، علامہ نے، فقیہ نے، فلانے نے، ڈمکانے نے کوششاں کیتیاں تاکہ محمد دا پیغام اگے پہنچے۔
لے ملا دا نام لیا ایڈا وڈا کر کے تے نبی پاک دی واری آئی تے سوڑے پہ گئے محمد دا پیغام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھنا نصیب نہیں ہویا حضرت بھی لانا نصیب نہیں ہویا یہ او کمپنی جڑے کہندے نے بزرگوں کی تعریف میں زبان سنبھال کر بولو جو بشر کی سی تعریف ہو سو وہی کرو بلکہ اس میں بھی اختصار کرو نبی دی تعریف زبان سنبھال کے کرو جنہی عام بندے دی تعریف ہے نا نبی دی تعریف نہیں کرو بلکہ اس میں بھی اختصار کرو یعنی ایک عام انسان تو بھی کٹ نبی دی تعریف کرو زیادہ تعریف اللہ اکبر ظالموں توڑا کی خیال ہے تو سا حضور دا ذکر روک ٹوک کے اپنے گھر دے دیوے بجھا کے تے منجیاں مدیاں مار کے نبی پاک دا ذکر روک لو گے سنو جدو ساری کائنات مر جائے گی سارے تے موت ہو جائے گی اللہ دی قسم نبی پاک دا ذکر ادوں بھی نہیں روکن والا کیونکہ ان اللہ و ملائکتہ لہذا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی سانو کہتے ہیں چلو میلاد منا لیا کرو سال بعد لیکن سوچو ذرا عقل تو کم لو یہ اللہ دا فضل تے آج تو 1500 سال پہلے ملیا تے جدوں میلے نعمت ادو خوشی کر لو تسی ہر سال خوشیاں کر کے کیوں سانو تکلیف دیں ہو اینا ساڑنا کوئی چنگا کام ہے بھائی سن لے جی تینوں حضور دے ذکر تو ساڑا پہندا ہے تے سانو ساڑن دا مزہ آندا ہے قسم ہے اللہ دی اگر کوئی بندہ میلاد تو سڑدا ہے نا تے کہندے ہائے میلاد ساڑنوں لکوں لے گیا تو سن لوے سانو ساڑن دا سواد ہی چوکھا آندا ہے ایک ہوندہ ہے اپنی ذات واسطے کسی نے ساڑنا ایک ہوندہ ہے سونے مصطفیٰ دے ذکر دے روکن ٹوکن والے منکر نو ساڑنا اینو ساڑن دا تے مزہ ہی بکھرا ہے مزہ ہی بکھرا ہے چاسی وکری خدا دی قسمیں گج بج کے بولو ذرا سرکار کی آمد جنہیں سڑنے سڑے جنہیں مرنے مرے انشاءاللہ حشر تک ڈالیں گی ہم پیدائش مولا کی دھوم خلد میں بھی یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے حشر تک ہو کیسے آگے اگلا مصرع بھول گیا میں نے چلو بہرحال توجہ ہے اور جی 1500 سال پہلے سرکار تشریف لے آئے تو جدوں رحمت ملے خوشی کر لو تساں ہر سال خوشی کیوں کر دیو میں کہا جی تو ہی رمضان چ ہر سال جشن نزول قرآن کیوں منانا ہے کیا قرآن ہر سال اتردا ہے آخر نہیں جی پھر ہر سال کیوں کہندا قرآن ہر سال تے نہیں اتردا لیکن شان ڈاڈی ہے نا شان بڑی اچھی ہے قرآن دی لہذا سال بعد نزول قرآن والی رات جدو بھی آئے گی نا 1000 مہینہ نالو ود کے آئے گی ہر سال قرآن نہیں اتردا لیکن رات جدو بھی آئے گی یعنی شان والی بن کے آئے گی میں کیا سرکار ہر سال پیدا نہیں ہوندے پیدا ایک باری ہوئے لیکن سونا اینا اچھا اینی عظمتہ والا کہ 1500 سال تو بعد جدو بھی لیلۃ المیلاد آئے گی شان کے اندر لیلۃ القدر تو بھی ود کے آئے گی عظمت شان مصطفیٰ نالے گل سن
ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ, ਸਾਡੇ ਮਿਲਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਲਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਜਿੰਨੇ ਬਰੇਲਵੀ ਮੌਲਵੀ ਨਾ, ਮਿਲਾਦੀ ਮੌਲਵੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਟਪਾ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਦਾ ਜ਼ਰਫ ਬਹੁਤ ਵਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਬਿਗਾਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕਿਆ ਜੁਮਲਾ। ਜਨਾਬ ਹਰਾਂ ਦਾ ਖਾਨਾ ਬਹੁਤ ਵਸੀ, ਜ਼ਰਫ ਬਹੁਤ ਵਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸੁन्नी ਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਗਾਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, और टप्या कोई और होएगा। वाह वाह वाह, तो जो है ना तुम सदमे हमें देते, ना हम फरियाद यूं करते, ना खुलते यूं राज सर बस्ता, ना यूं रसवाइयाँ होती। मौलवी साहब ने आप क्या मिंबर ते खड़ो के क्या इन्होंने मिलादियों में लत्तां थलो टपा ला, भाई पता नहीं केड़ा टप गया है, असी तो नहीं टपे, अल्लाह की कसमें नहीं टपे जी, जुमला खुदा की कसमें सानू तो लत है ही कोई नहीं। साढ़े नाल एक पंजू बोलते एक हमसाया है, उन्होंने लत है, वो तो बेचारा भतीजिया वो गुलजारपुर जाके लोगों ने जगह दी थी, मदरसा बना लिया, शिकरे दोपहरे उत्थे पढ़िया गया, लोगों ने मुढ़ो मदरसा ही पट मारिया। जिवें ना सरकारी थां ते बिल्डिंग बन जाए तो हुकूमत की गड्डियां आंदी, सवेरे वेखो तो एक इट भी नहीं बचती। हुण उन्होंने बेचारिਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ गुस्सा चढ़िया, उन्होंने मदरसे की एक इट भी ना छड़ी इंतजामिया ने, उन्हें मदरसा ही मुढ़ो पट दिता भी किहड़े घोड़े नूं दे बैठे हैं। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੇ ਟਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਟੱਪੀ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਮਿਲਾਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਹਾਈ ਸੰਜੀਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हो सकता है कोई कवे जी मसीत ते बह के किहड़ी गल करती, मैं अर्ज कर देवां नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा फरमांदे ने, असी लजपाल मुस्तफा दी खिदमत विच बह के ज़माना जाहलीत दे करतूत फलाने इंज कीता, फलाने इंज कीता, फलां 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 कीता, जिहड़े कुफर दी वजह नाल, जहालत दी वजह नाल इस्लाम दे खिलाफ जिहड़े काम होए, करतूत होए, उन्हां दा जिक्र करदे सां, उस कुफर दा, उस गंद दा असां मसीते बह के मजाक उड़ांदे सां, असां भी उस जहालत दा मजाक उड़ा के खिलदे सां, नबी पाक भी मुस्कुरांदे सां। पता चलिया जिहड़ी गल खिलाफ शरीयत है, जिहड़ी गल इस्लाम नाल टकराए, ओदा मजाक उड़ाना चाहिदा है, भावें तुसीं मसीते बैठे हो। कुफर दा मजाक उड़ाना चाहिदा है, भावें तुसीं मसीते बैठे हो। तवज्जो है, जरा बोलो सुभान अल्लाह। नाले गल सुनो, जेड़े मिलाद शरीफ दा इतना ज़्यादा मजाक उड़ाते ने ते झूठ दा सहारा लैके बिल्कुल इंतहाई बेहुदा गुफ्तगू करते हैं मिलाद शरीफ के बारे और मिलादियां के बारे। मैं उन्होंने दावत देन लग्या, आ मेरे को खुंडी लै जाओ तो अपनी मंजी थले फेर लो। तोड़े अब्बा जी अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब, वो किताब है मलफूजात मुश्तमिल, मलफूजात हकीमुल उम्मत, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਤੀ ਨੇ ਗੁੱਲਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਗੁੱਲਰ ਜੰਮਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 100 ਦੇਗਾਂ ਪਕਾਈਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਹਵਾਲਾ ਥਾਨਵੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜੰਮੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, जिन्हों का जमदा खुशी भी वही कर देना। हाँ नबी दे गुलाम बैठे ने, खुशियाँ नबी दी की बैठे ने, क्यों साडा नबी जमया सी, साडा नबी आया सी, खुशी की बैठे ना। ते दुश्मन का जमे कोई खुशी करता है, इसका मतलब है इन्हों ने नबी दी खुशी रोक के ते कुत्तियां दी खुशियाँ करके की दसिया है।
انہاں دا نبی دے آن نال کوئی تعلق نہیں، انہاں دا تعلق اصل ادھر ہے، تاں تے نبی دی شان نو چونیاں مار دے ہر ویلے۔ ملفوظات حکیم الامت اشرف علی تھانوی دے او دے اندر صاف موجود ہے، کتی دے گلر جمے تے 100 دیگاں پکائیاں، جا تینوں کتی گلر جمے، او دیاں 100 دیگاں پکانیاں مبارک ہون سنیاں نے تے او دے آن دی خوشی دیگاں پکائیاں نے جنہوں اللہ نے کائنات وچ سب تو اونچا بنایا ہے۔ سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے۔ خیر میرے دوستو بزرگوں توجہ کرنا، تھانوی نے خود بیان کیتا، قاسم نانوتوی کو پوچھا گیا، مولانا عبدالسمیع رام پوری سنی عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بار بار سرکار دا میلاد منا دینے، سرکار دا ذکر کر دینے، توسا نہیں کر دے او کر دینے، توسا نہیں منایا او منا دینے۔ دیو بندہ بانی مولوی قاسم نانوتوی جواب دینا ہے، سرکار دے آن دا میلاد او منا دینے جنہاں نو مصطفیٰ نال محبت زیادہ ہے۔ اوے سنیو تونوں مبارک ہوئے، میلاد منکران دا وڈا ابا من گیا، میلاد او منا دے جنہوں مصطفیٰ نال زیادہ پیار ہوتا ہے۔ الحمدللہ پیار ہے نا سرکار نا، یا اللہ سانو ایسے محبت زندہ رکھیں۔ نالے سونے کو اور والا فتاوہ رشیدیہ وچ مولوی رشید احمد گنگوہی او دے کول پوچھا گا جی جناب اے فرماؤ منڈے دی سالگرہ منانا جائز ہے؟ منڈے دی سالگرہ منانی جائز ہے کہ نہیں، منا سکنے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل منا سکتے ہو۔ اور میں پوچھنا جڑا منڈا جی سالگرہ تسی منا دے ہو، یہ جدو جمدہ ہے پاک ہوندہ ہے پلیت ہوندہ ہے؟ بولو پلیت۔ اچھا جسم ہوتے نجاست لگی ہوندی کہ نہیں؟ ایڈا پاک ہوندہ ہے مانو 40 دن نماز دے نیڑے نہیں لگن دیندہ، ایڈا پاک ہوندہ ہے۔ لو جڑا ایہو جا جمعہ ہے او دے سالگرہ تے خوشی ہر سال جائے دے تے جڑا سونا آیا ہی ناتا دوتا اوہ سڑیا نہ کر اعلیٰ حضرت عشق و محبت عشق و محبت پار دیے نا پار دیے گل ساری سرکار دی اللہ پار دیے نا پار دیے گل ساری سرکار دیے۔ انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ اکبر۔ اوہ جڑا پلیت جمعے ہیں او دی خوشی کر دے پے ہو ہر سال، تے جڑے جمعی ناتے دوتے صاف ستھرے، ساڈا بال جمعے ناڑا کٹنا پیندا ہے، کیوں؟ او ماں دے جسم وچوں خون آندا ہے، بچے دی غذا بندا ہے، ایویں نا؟ تے سرکار آئے تے ناڑا کٹن دی لوڑ ہی نہیں پیندی۔ کی مطلب؟ میں تے تو ماں دے ڈھڈ وچ رہ، اس خون والی غذا دے محتاج بن کے رہ، سونا ماں دے پیٹ وچ ضرور رہا لیکن اس غذا دا محتاج نہیں، غذا رب خود ہی عطا کرتا رہا۔ اللہ اکبر۔ اچھا تو او دے جمن دی خوشی کردا پیا، جڑا جمیا تے آپ ہی متر کر کے وچ ہاتھ مار لیندا ہے، تے اسی او دے آن دی خوشی نہ کریے جنہیں آن سار رب نو سجدہ کیتا ہے۔ اللہ حضرت بولے اللہ اکبر۔ پہلے سجدہ پہ روزے ازل
جو ہے کہندے نے چلو بھائی چلو ٹھیک ہے جویں جشن نزول قرآن سال بعد تے جشن میلاد بھی تسی سال بعد کر لیا کرو، لیکن آج دیکھو ربیع الاول دی کنی تاریخ ہے بھلا؟ ہاں جی آج کنی بھلا؟ 17 اچھا 19 ربیع الاول نو تسی میلاد سجا لیا. چلو جشن نزول قرآن سال چ ایک واری ہے تے میلاد بھی سال بعد اکری کر لو 12ویں نو بس. تے تسی تے روزانہ پورا مہینہ ربیع الاول صبح میلاد، شامی میلاد، دوپہری میلاد، روزانہ میلاد کرا دے. چلو اساں اوکھا سوکھا ایک مہینہ برداشت کر لیں گے، تسی ربیع الثانی وچ پھر میلاد، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، اساں خوش ہو گئے بھی رمضان آ گیا. لیکن تسی کہندے جی افطاری کے موقع پر بھی دعوت افطار اور ذکر میلاد، تساں دا روزے بھی سانو معاف نہیں کر دے، سارا سال میلاد منا دے، بار بار اینا تے نہ کرو نا، سال بعد ایک کر لو، اوکھا سوکھا برداشت کر لیں گے. بھائی سن اساں سونے دا میلاد آئے دن کیوں منانے ہیں؟ اے وے اللہ دے آرڈر دی تعمیل ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، سونیا اینا اپنے غلاموں اللہ دے دن یاد کراؤ. نبی کریم علیہ السلام دے پیارے صحابی جنہاں سرکار نے اپنے سینے نہ لا کے دعا دیتی اللہم علمہ التأویل، پاک پروردگار تو عبداللہ بن عباس نو قرآن دی تفسیر دا علم عطا فرما. وہ سرکار دے پیارے صحابی چچا زاد بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس نے ارشاد فرمایا اللہ دے دینہ تو مراد او دن نے جنہ دنہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں تے کوئی انعام فرمایا، کوئی نعمت نازل فرمائی. اللہ فرما دے سونیا او دن یاد کرانے نے، بار بار ذکر کی رکھنا ہے، بھولنا نہیں دینا. جنہ دنہ میں رب نے نعمت نازل فرمائی اسامی بار بار میلاد منا کے اعلان کرنا اے او دن ہے جس دن میں اللہ تعالیٰ نے کائنات دی سب تو وڈی نعمت نازل فرمائی. سنیو بھولنا نہیں. 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، 12 ربیع آیا در یتیم، 12 ربیع آیا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ 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 ہو. اچھا بھئی تقریر میں ختم کرتا پیا، لیکن اگر کسی نے میلاد شریف دے حوالے نال یا ساڑھے سچے سچے اللہ کسی دوست دا سوال ہوئے اپنے بگانے جو بھی ساڑھا مہمان ہے بڑے پیار نال سوال کر کے تساں جواب لے سکتے ہو، دل دی تسلی کرا سکتے ہو. اچھی گل ہے، سارے اپنے بیٹھیں تے چنگی گل ہے. کسی نے توڑے ذہن چ کوئی شبہ پایا ہوئے، کسی نے تو گل کیتی ہوئے تے تسی پریشان ہو یار گل نہیں حل ہوتی پی، تو بسم اللہ فقیر حاضر ہے، سوال کر سکتے ہو. ہاں جی ہاں تو تقریر روک دیتی میں بس ہوں کوئی کدا اگر کوئی سوال آندے تو آپ جواب دینے نے تو تقریر کر. اگر کہیں دوست کو کوئی پریشانی ہوئے، کوئی سوال پوچھنا ہوئے تو سوال پوچھ سکتے ہوئے. واہ واہ. سوال ایک بندہ پوچھے گا نا بھلا سارے دا ہوئے گا. جی وعلیکم السلام. سوال ہے کہ جس بندے
گل غلط ہے کہ بندے کول قرضہ ہوئے تے میلاد نہیں منا سکدا. دیکھو نا بندہ صاحب حیثیت ہوئے مثلا سونا چاندی ہے لیکن نقدی پیسہ کوئی نہیں, شریعت کہندی قربانی تے واجب ہے پاویں ادھاری لے کے کر, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی بندہ مقروض ہے لیکن میلاد شریف کرن دا شوق رکھدا ہے تو کر سکدا ہے, سمجھ آ گئی نا. لیکن بس ایک گل کلیئر کر لو, کل خانی ہوئے تیجے دا ختم, 40ویں دا ختم, سالانہ برسی, میلاد, عرس, اے چیزاں مستحبات نے, کرنا ثواب ہے. کرن نو جائز سمجھ کے نہ بھی کرے تو گناہ نہیں. ہاں اگر کرن نو ہی ناجائز سمجھے پھر وہ بندہ گناہ گار ہے. کرن نو جائز سمجھے, جائز ماندا ہوئے زندگی بھر نہ کر سکے, کوئی گناہ نہیں, کوئی علامہ مینا نہیں. یہ چیزاں فرض دا اعتقاد نہیں رکھنا. جی تسی میلاد شریف منا, ہاں سرکار دے آن تے خوش ہونا فرض ہے. وہ بندہ مسلمان نہیں جڑا نبی پاک دے آن تے خوش نہ ہوئے. خوش ہونا فرض ہے. خوشی دا اظہار ایس محفل میلادی صورت کرنا مستحب ہے. پسلی ہوئے تا کر لو, جی نہیں تو بس خوش رہو, یا اللہ شکر ہے تیرا محبوب آیا, میں کرنا تک راضی خوش ہاں تیرا محبوب آیا. اب توڑا خوش ہونا ہی میلاد ہے. سمجھ آ گئی نا. کیونکہ میلاد دیگاں تے محفلاں تے ٹینٹ تے ساؤنڈ تے تقریر انہاں دا نا نہیں. میلاد نا ہے سونے دے آن تے خوشی دا اظہار. تسی بچے نو 10 روپے دیو جی آ میلاد دی خوشی, آ بھی میلاد. تسی قبلہ علامہ صاحب نو اپنے گھر بلاؤ جی, چائے دی دعوت تسی تشریف لے آؤ, کیوں جی کا دی خوشی؟ او جی میلاد دی خوشی. سونے دے آن دی خوشی چ چاہ دی پیالی پلانا بھی میلاد ہے. یعنی میلاد نا ہے سرکار دے آن تے خوشی دا اظہار. شریعت دے دائرے وچ رہ کے کیویں بھی اظہار کرو, میلاد اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. مصطفیٰ جان